تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Baik Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini hari Sabtu kita pembukaan daurah Amaliyah Ramadan, insyaallah yang akan diisi oleh Syekh Dr. Akram Ridwan Fathullah Al-Makki. Hari ini pembukaan pertama insyaallah. Baiklah, saya akan membacakan beberapa susunan acara untuk hari ini. Yang pertama pembukaan insyaallah akan saya sendiri akan membuka. Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Fahri Ahmad Lapa, santri Ma'had An-Nahla Al-Islami kelas 11. Yang kedua sambutan oleh Ustadz JJ Zainuddin sekaligus membuka acara. Dan yang keempat adalah acara inti daurah. Dan yang kelima penutupan dan pembacaan doa. Baiklah, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca dengan membuka pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh ananda kami Fahri Ahmad Lapa. Waktu dan tempat yang persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Terima kasih kepada anak-anak kami Fahri Ahmad Lafa. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari pembina yayasan, yaitu dari Bapak Haji Lukman Hidayat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mau berdiri aja Pak, itu. Berdiri aja. Di sini Pak, ke sana Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kami sampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Hari ini, pagi ini saya merasa bangga untuk kesekian kalinya Ma'had kita An-Nahla melakukan daurah. Mudah-mudahan acara yang mulia ini bisa berjalan dengan lancar dan bukan yang pertama kali, dan bisa seterusnya bisa jelaskan sehingga bisa mencetak generasi-generasi Islam. Semoga daurah ini berjalan sukses dan bisa memberikan manfaat bagi putra-putri kita semua. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahir kepada Pak Insinyur Haji Lukman yang telah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Untuk yang selanjutnya itu sambutan dari Ketua Pembina Yayasan Ma'had An-Nahla Al-Islami yang akan disampaikan oleh Dr. JJ Zainuddin MA sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua Dewan Pembina Yayasan An-Nahla Al-Islami, Bapak Insinyur Haji Lukman Hidayat, bersama Pak Haji Beni Suhadi. Yang saya cintai, saya banggakan narasumber kita pada kegiatan hari ini, yaitu Syekh Dr. Akram Ridwan Fathullah Al-Makki Hafidhahullah Ta'ala. Yang saya cintai, saya banggakan para Dewan Guru Asatidah di Ma'had An-Nahla Al-Islami. Dan yang saya cintai, saya banggakan para santriwan-santriwati yang tinggal di asrama. Ini kalau semua kelas 10, 11, 12 dihadirkan mungkin bisa lebih banyak. Tapi qadarullah, Bapak Ibu sekalian, dari pagi kita hujan ya. Jadi banyak yang mengendarai sepeda motor mungkin jadi terlambat karena mereka berteduh dulu. Begitu pula para peserta dari luar yang mungkin ikut hadir. Sebahagian ada yang menginginkan hadir tapi via Zoom ya. Sebelum kita mulai pembukaan daurah nanti oleh Syekh Akram secara langsung, saya perkenalkan sepintas. Beliau ini adalah kelahiran dari Iskandariyah, Mesir. Tapi silsilah beliau aslinya adalah keluarganya dari Mekah. Makanya di belakangnya ada kalimat atau ada nisbah Al-Makki. Beliau adalah silsilah dari Mekah. Alhamdulillah beliau bisa bersama kita selama bulan Ramadan untuk memanfaatkan bulan berkah ini dengan kajian Al-Quran, terutama dari dasar dulu, yaitu kajian tentang matan dan syarah Al-Jazariyah, ilmu tajwid dan praktek yang nanti akan dipraktekkan secara sederhana.
Nah, iwas sekalian, kenapa kita pilih bulan Ramadan? Pertama, memang Ramadan adalah syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena itu momen yang sangat tepat kita memulai kegiatan menggemarkan Al-Quran ini di bulan Ramadan. Bukan berarti hanya untuk Ramadan saja. Nanti Ramadan selesai, Qurannya selesai. Nah, jangan begitu. Tapi kita setarnya di Ramadan, sebagaimana Rasulullah setar menerima Al-Quran. Nah, sebagai pengantar, saya ingin mengajar dan mengajak kita semua. Al-Quran ini kita jadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan, sumber agama kita, sumber kemuliaan kita. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat itu, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Laqad anzalna ilaikum, sungguh kami turunkan pada kalian kitaban, satu kitab, maksudnya Al-Quran. Fihi dzikrukum, dalam Quran itu ada dzikir buat kamu. Nah, dzikir sini ada pengingat buat kamu semua. Afala taqilun, tidakkah kamu mengambil pelajaran, tidak berpikir? Nah, iwas sekalian, makna fihi dzikrukum kata para mufasir itu ada 3. Satu, fihi dzikrukum ay fihi hadisukum. Dalam Quran itu adalah sejarah hidup kamu. Makanya kalau kita buka Al-Quran itu pertama-tama menerangkan tentang siapa kita sebagai manusia. Karena manusia tidak akan beriman, tidak akan beribadah kalau tidak sadar siapa dirinya. Siapa dirinya itu maknanya dari apa dia diciptakan, ya kan? Untuk apa dia diciptakan? Mau kemana perjalanan hidup dia? Nah, itulah perjalanan hidup kita. Maka manusia itu kalau ingin tahu siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, kemana perjalanan hidupnya, akhirnya mau di mana, itu harus belajar apa? Al-Quran. Maka Al-Quran menerangkan tentang proses penciptaan manusia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu fi qararin makin, summa khalaqna nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata idhaman, fa kasawnal idhama lahma, summa ansha'nahu khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu sejarah hidup manusia. Dari apa kita diciptakan, ya kan? Kemudian prosesnya gimana, setelah lahir mau apa. Nah, maka Al-Quran itu sumber sejarah hidup kita. Maka manusia yang tidak baca Al-Quran tidak akan tahu siapa dirinya. Ya, itu pertama. Yang kedua, fihi dzikrukum ay fihi dinukum. Al-Quran itu sumber agama kita. Maka kita tidak akan tahu sumber agama kita kalau kita tidak belajar Al-Quran. Maka untuk mempelajari agama kita, yang pertama kali dipelajari adalah Al-Quran sebagai sumber agama. Maka baik akidah, ibadah, muamalah, akhlak, hukum, semuanya ada dalam Al-Quran. Maka kalau kita ingin paham tentang agama, berarti harus paham Al-Quran. Nah, yang ketiga, fihi dzikrukum ay fihi syarafukum wa fakhrukum. Quran itu sumber kemuliaan, sumber kebanggaan. Maka tidak ada yang patut kita merasa mulia, merasa bangga kecuali dengan Quran. Yang tidak boleh itu sombong dan riya dengan Al-Quran. Boleh nggak sombong dengan Quran? Nggak boleh. Boleh nggak riya dengan Quran? Nggak boleh. Tapi kalau kita merasa mulia, merasa bangga dengan Quran, harus. Kalau riya haram. Karena nanti di hari kiamat yang pertama kali manusia dihisab oleh Allah, di antaranya siapa? Orang yang hafal Quran tapi tujuannya riya. Untuk apa kamu baca Quran di dunia? Wah, aku untuk dapat piala, untuk ingin disebut orang yang paling bagus bacaannya, paling indah suaranya, itu haram. Maka oleh Allah diseret orang itu, lemparkan ke neraka, nauzubillah. Tapi kalau kita merasa mulia dengan Quran, kita merasa bangga dengan Quran walaupun kita tidak memiliki dunia apapun, itu fihi syarafukum
wa fakhrukum, maka maju mundurnya kita sebagai umat Islam ini adalah dengan Al-Quran. Ilmu yang lain itu membantu semuanya ya. Nah ini yang harus kita tanamkan. Tapi sayangnya ibu bapak sekalian, Indonesia ini jumlah penduduk muslimnya terbesar di dunia, 260 juta lebih umat Indonesia. Tapi sayangnya yang bisa baca Quran itu sedikit, baru 35%, coba bayangkan. Jadi lebih dari 130 juta orang Indonesia belum bisa baca Quran. Ini yang harus kita prihatin. 130 jutaan saudara kita belum bisa baca Quran. Boro-boro bagus gitu, boro-boro belajar tajwid, hurufnya aja nggak kenal, hijaiyah saja nggak kenal, abata saja nggak kenal. Nah ini keprihatinan kita. Maka Ma'had An-Nahla salah satu misi pentingnya adalah bagaimana menanamkan santri murid, walaupun ini SMP, ini SMA, tapi yang paling utama apa? Quran dulu ya, Quran dulu, karena yang paling memuliakan kita Quran. Maka kata Rasulullah, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Quran ini hari kiamat akan jadi pemberi syafaat kepada kita. Nah, jadi selain dari Nabi, syafaat itu dari Al-Quran. Maka inilah saya kira pokok-pokok yang saya sampaikan. Mudah-mudahan para asatidz di sini, para peserta, bahkan santri-santri dilibatkan, ini menjadi paham cara baca Quran yang baik, yang benar, dan bisa mengajarkan lagi. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian yang belajar Quran dan mengajarkan. Ini saja yang Ustaz sampaikan sebagai pengantar acara daurah kita. Insya Allah daurah kita dilaksanakan tiap Selasa. Cuma ini pembukaannya hari Sabtu. Jadi nanti Selasa, Sabtu juga ada, tapi itu daurah ilmiah, diskusi saja tentang hadis, tentang fikih. Tapi yang khusus tentang Quran adalah tiap hari Selasa. Demikian yang saya sampaikan. Maka dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Ta'ala dan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara daurah ini kita mulai bersama-sama insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dun selalu penterjemah ya. Mana Ustaz Asep? Ustaz Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yasurni bihadurikum ya Syekh bihadal ma'had. Masyaallah. Nafa'ana Allahu bikum wa bimaji'ikum min buldanin ba'id ila hadzal makan. Asa nantafi' bimaji'i Syekhina al-Karim. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur atas kedatangan guru kita bersama, yaitu Syekh Akram Ridwan Fathullah Al-Makki. Ya, tadi sudah disampaikan sedikit profilnya oleh guru kita bersama Dr. JJ Zainuddin ya. Biarpun beliau Al-Azhari gitu ya, tapi beliau juga bukan yang As-Sufi, tapi beliau juga mengatakan bahwa As-Salafi dan juga As-Syafi'i. Namanya Syekh As-Syafi'i. Ya, jadi insyaallah ya. Yes, jadi kulluna ikhwan, ya setiap kita itu bersaudara ya, apapun harokahnya kami adalah saudaramu, gitulah. Baik. Pada kesempatan berbahagia ini ya, di sini saya mencoba ya sekaligus tadi belajar, kata saya katakan saya belum bisa menerjemahkan ya, saya lah takut, jangan bilang gitu, tapi anggap saja belajar ya. Jadi nanti mohon maaf bila terjadi kesalahan-kesalahan,
karena memang belum pernah menginjakan kaki di kota Mekah ya, baru di Indonesia doang gitu. Jadi kalau ada salah-salah mohon dimaafkan gitu. Kemudian waktu kita cukup masih ada 1,5 jam sampai jam 12 hatta sa'ah athaniyah asyarah ya Syekh. Nah, ada soal jawab. Nah, Antumul mudir. pasti Sa'ah wahidah li muhadara wa nus'a li soal jawab. Nah, rasa baik. istisfar. Sa'ah wahidah nam Syekh. Kama tuhibbun antumul Masya Allah. Baik, nanti kita ada waktu 1 jam untuk bersama Syekhnya menyampaikan materinya atau menyampaikan daurahnya. Kemudian nanti akan dibuka tanya jawab, jadi harap diperhatikan dan ya silahkan dicatat yang ingin ditanyakan. Barangkali demikian. Fadhal ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. نظرا لهناك ترجمة فالوقت سيكون أقل في الكلام. الوقت الذي سأتكلم فيه سيكون أقل، ولذلك سأختصر الكلام إن شاء الله تعالى. كنت أظن أني سأتكلم وحدي فأعددت كلاما كثيرا، لكن ينبغي أن يكون الكلام مناسبا لمن يسمع، ينبغي لمن يتكلم ويدعو إلى الله تعالى أن يكون كلامه واضحا بينا. الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذا لابد من أن يكون الكلام بينا، ليس الأمر بكثرة الكلام، ولكن لو كان كلاما قليلا واضحا مفيدا أفضل من كلام كثير يلهي، وكما جاء في بعض الروايات ويقال أنه حديث لكنه ليس بحديث: خير الكلام ما قل ودل وقليل دائم خير من كثير منقطع. Baik, mengingat karena waktunya sedikit tadi sebagaimana saya sampaikan tadi ya, Syekhnya menyinggung bahwa biasanya saya tuh mengatakan banyak gitu, banyak berbicara. Oleh karena itu, karena terbatasnya waktu, saya coba akan meringkas karena ya, dan apa saja yang ingin saya katakan ya, terutama apa hal-hal yang penting sebagaimana kita sebagai seorang dai ya, untuk menyampaikan hal yang baik. Karena sebagaimana dikatakan ya dalam riwayat, beliau tadi mengatakan bahwa ini juga bukan hadis ya, kita ada di mahfuzat, khairul kalami ma qalla wa dalla, perkataan yang baik adalah yang tepat dan ringkas ya, daripada perkataan yang panjang lebar, daripada kesana kemari gak jelas, mendingan sesuatu yang singkat tapi padat. Baik. ما هو الوقت المتاح يعني للمحاضرة وللسؤال؟ وهل هناك بعد الظهر محاضرة أيضا أو ليس؟ Pada duhur dilanjutkan? Ya. Iya, ada. إلى الثالثة. نعم، حتى نقسم الكلام إن شاء الله تعالى ويكون أكثر إفادة. Mungkin saya pada duhur hunaka yani ba'da طعام؟ atau طعام؟ tatbiq min موجود طعام؟ Nah. بعد الظهر. طعام للقلب. غذاء، هذا غذاء للقلب. طعام للقلب. اللهم علمنا. نسأل الله البركة. نعم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. نعم. اللهم يسر ويسر. اللهم يسر. بداية الموضوع الذي نريد الهدوء يا شباب، الهدوء. هناك عدة أمور سنتكلم فيها باختصار إن شاء الله تعالى. هداية أو حاجة الإنسان إلى القرآن. هل الإنسان محتاج إلى القرآن فعلا؟ هل الإنسان يحتاج إلى القرآن؟
ثانيا ما هي أهمية القرآن؟ يعني لما نتكلم عن هذه سنعرف أهمية القرآن للفرد وللمجتمع. نعم. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini beliau ingin menyampaikan dalam muhadarahnya yang pertama tentang ahamiyat ta'allum wa ta'limil Quran qiraatul. Jadi tentang urgensinya atau pentingnya mempelajari Al-Quran. Kemudian kebutuhan manusia terhadap hidayah Al-Quran, karena di dalam Al-Quran terdapat banyak hidayah dan kita sebagai manusia butuh terhadap itu. ثم الكلام إن شاء الله عن مكانة القرآن في دين الله تعالى. هل هو أهم شيء أو هناك أهم منه؟ ما هي مكانته؟ ما هي أهميته؟ ثم إذا عرفنا أنه شيء مهم جدا إن شاء الله، طيب كيف نقوم بحق القرآن؟ كيف نقوم بحق القرآن؟ ما هي حقوق القرآن؟ ما يجب على المؤمن تجاه القرآن؟ نعم. Baik, karena Al-Quran itu merupakan bagian dari agama kita dan juga pedoman hidup kita, maka kita pun akan mempelajari tentang pertama ahamiyatul Quran, yaitu urgensinya Al-Quran, kemudian kedudukan Al-Quran bagi kita seperti apa, kemudian kita bagaimana memperlakukan Al-Quran, apakah kita mengambil hukum dari Al-Quran atau juga apa makna Al-Quran bagi kita, kemudian untuk apa sih kita mempelajari Al-Quran, dan juga bagaimana atau mengapa kita menghafal, bertadarus dan juga menetapkan Al-Quran menjadi pedoman kita. Nah, سنعرف حقوق القرآن ومن حقوقه تعلمهم. سنتعرف على ما معنى تعلم القرآن، ما معنى تعلم القرآن، ما هو المقصود، ماذا نفعل، ثم لماذا نتعلم القرآن، لماذا نتعلم القرآن، لماذا نحفظ القرآن ونراجع القرآن ونعمل بالقرآن. هذا نتعرف عليه إن شاء الله تعالى. Baik, kita akan mempelajari tentang hak-hak Al-Quran. Hak-hak Al-Quran yang paling penting adalah mempelajarinya. Karena dengan mempelajarinya kita juga akan tahu kenapa sih kita membaca Al-Quran, memurojaah, bahkan sampai menghafalkannya lalu untuk menjadi amalan kita dalam sehari-hari. أولا هداية القرآن واحتياج الإنسان لهداية القرآن. اعلموا أن الله عز وجل خلق الإنسان، وهناك أدلة كثيرة على أن الله هو الذي خلق الإنسان. الإنسان مخلوق ولم يأتي فجأة هكذا، بل هناك من خلقه. لا يمكن أن يكون الإنسان جاء وحده هكذا. فنؤمن بأن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، وللكلام على أدلة وجود الله تعالى هذا موضع آخر. الكلام على أدلة وجود الله وأنه هو الذي خلق الإنسان. الآن نتكلم عن أن الله عز وجل خلق الإنسان. لماذا؟ Baik, yang pertama kita akan membahas tentang hidayah Al-Quran. Kenapa? Karena kita sangat perlu terhadap hidayah Al-Quran dan juga bagaimana, mengapa Allah menciptakan kita, dan begitu banyak dalilnya di dalam Al-Quran tentang penciptaan kita. Kemudian maka dari itu kita pun akan membahas tentang asal muasal tentang penciptaan kita oleh Allah berdasarkan yang ada di dalam Al-Quran. الإنسان خلقه الله تعالى لأجل غاية. لا يمكن أن يكون الإنسان موجود بدون سبب، بدون هدف. لكن الإنسان وحده لا يمكن أن يعرف لماذا خلقه الله. لا يمكن. كيف سيعرف وهو جاهل؟ لا بد إذن من وجود غاية، ولا بد من معرفة هذه الغاية، ولا بد من معرفة كيف أصل إلى هذه الغاية. طيب، إذن من رحمة الله تعالى الحكيم العليم القادر على كل شيء، الذي لا يمكن أن يكون خلق الإنسان هكذا بدون سبب. هذا لا يمكن. واحد يقول هذا صنعوه هكذا بدون أي سبب، هذا ليس من العقل. لا بد أن يكون هناك سبب لوجود الشيء. فلأن الله خلق الإنسان وهو الحكيم كان لا بد أن يكون له غاية. كيف نعرف هذا؟ لا يمكن أن يعرفها وحده. إذا قال أحدهم أنا أعرف الغاية، وقال آخر أنا أعرف الغاية هي أخرى، وقال آخر
أخرى وقال آخر أخرى، سنختلف. إذا كان لابد من وجود شيء يوضح لنا ما هي الغاية من خلق الإنسان، وهذا الشيء لابد أن يكون من طريق موثوق. ليس كل واحد يقول أنا عندي الصواب وهذا يقول عندي الصواب وعندي الصواب، بل لابد من طريق موثوق. نعم. Baik, diciptakannya manusia tentu tidak akan terlepas dari tujuan, bahkan juga ada sebab dan tujuan. Allah menciptakan manusia ya berdasarkan sebab dan juga memiliki tujuan. Maka tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa tujuan. Tadi Syekh memisalkan seperti power bank atau apa ya? Power bank pun diciptakan tentu ada tujuannya, ada sebabnya, tidak mungkin ujug-ujug jadi seperti ini gitu. Maka namun walaupun mungkin akan prosesnya berbeda-beda, ketika ditanya apa tujuan-tujuannya maka berbeda-beda, maka kita akan menjawab untuk menyamakan persepsi kita dengan thoriqin mausud, dengan cara yang benar-benar sikoh, yang kuat. إذا أوجد الله كتابه في مكان ووجده الناس، سأقول أنا أفهم وهو يقول أنا أفهم أحسن وهذا يقول أنا أفهم أحسن. كان لابد من وجود من يفهم فهما صحيحا نرجع إليه، فاختار الله الأنبياء واختار أفضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل قراءة هذا الكتاب، فهم هذا الكتاب، فهمه الله، علمه الله هذا الكتاب، بل وطبقه. فكان من رحمة الله أن أنزل الكتاب هداية للناس، شفاء للناس، رحمة بهم، واختار نبيا يفهم القرآن، يشرح القرآن، يطبق القرآن، هذا كله رحمة. تخيل إذا لم يكن هناك قرآن سيبقى الإنسان في شقاء، لا يعرف كيف يصل، لا يعرف لماذا هو موجود، ما المصير، ما أصله، لا يعرف. فهذا فيه شقاء، فيه حيرة، فيه ضلال. فأوجد الله القرآن هداية للناس، وأوجد نبيه ليشرح لهم هذا الكتاب، ليبينه للناس. فكان هو الميزان صلى الله عليه وسلم، كما قال سفيان بن عيينة: رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، يعني الذي يكون مقياسا لنا نعرف به فهم القرآن وتطبيق القرآن. Baik, ketika kita ada yang mengatakan aku lebih paham terhadap Al-Quran, pemahamanku lebih bagus, maka jangan lihat orangnya, tapi lihat referensinya, apakah terhadap Al-Quran atau bukan. Kemudian Al-Quran juga selain sebagai hidayatan linnas, juga sebagai rahmah, syifa, sebagai kasih sayang, dan juga sebagai pengobat bagi kita semua, yang dengan membacanya itu akan menuntun kita kepada petunjuk Allah, dan juga menjadi rahmat, dan juga menjadi obat. Kemudian Rasulullah SAW, Sufyan bin Uyainah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW adalah mizanul akbar, timbangan yang paling berat. Jadi ketika kita mengikuti sunnahnya Rasulullah, dan di antara sunnah Rasulullah adalah mengamalkan Al-Quran. Al-Quran, hal huwa fi'lan min kalam Allah أو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا موضوع كبير يحتاج إلى أن يكون له موضع آخر، لكن بالعلم ستعرف ما هي الدلائل على أن القرآن هو كلام الله، ليس من كلام أحد غير الله. هناك أدلة على ذلك. ينبغي للإنسان المسلم أيا كان المسلم أن يكون على يقين بأن هذا كلام الله. كيف هذا؟ نعرف بالعلم، ولعل في حديثنا فيما يأتي إن شاء الله نأتي بدلائل على أن هذا كلام الله ولا يمكن أن يكون من كلام غيره سبحانه وتعالى. Baik, ketika kita bimbang atau menanyakan apakah Al-Quran itu perkataannya Nabi Muhammad atau firman-Nya Allah, nah maka ini tentu akan pembahasan yang berbeda, nanti juga kita akan membahasnya. Maka yang perlu kita yakinkan adalah bahwa Al-Quran adalah merupakan kalam Allah, dan begitu banyak nanti akan saya paparkan dalil-dalilnya dan juga akan pembahasannya berikutnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul: "Ala inni utitul Qur'an wa mithluhu ma'a." Al-Quran anzalahu Allah alaihi wa mithluhu yani bayan Al-Quran, syarh Al-Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
وصف الله نبيه بأنه كان يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقد ذهب أكثر العلماء على أن الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Baik, Rasulullah SAW pernah mengatakan, aku diberikan Al-Quran dan juga yang semisalnya, yaitu adalah hadis Rasulullah SAW. Yang mana fungsi hadis bukan berarti menyaingi Al-Quran, akan tetapi menjadi penjelas, menjadi untuk tuntunan dalam memahami Al-Quran. هل يمكن أن يكون هناك معرفة للغيب بطريق غير النبي؟ هل يمكن أن يكون هناك معرفة للغيب؟ نعرف الله أو نعرف الأنبياء السابقين، نعرف اليوم الآخر، نعرف المخلوقات التي لا نراها، هل يمكن أن نعرفها بدون طريق رسول الله؟ لا يمكن أبدا. Apakah kita mungkin mengetahui Allah dengan cara-cara yang gaib, artinya bukan dari Al-Quran atau tuntunan Rasulullah? Ya, beliau mengulanginya lagi, tentu itu tidak akan mungkin. Kita akan mengetahui Allah dan kisah-kisah para nabi sebelumnya tentu yang bersumber dari Al-Quran. وهناك علوم تختص بإثبات أن القرآن كلام الله والسنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما يسمى بعلم الأسانيد وعلم الجرح والتعديل، نعرف به كيف ثبت القرآن، كيف وصلت إلينا السنة. فإن الإنسان حتى ينجو لابد أن يكون مطمئنا للذي سيتعلمه، لابد أن يكون المصدر موثوقا، خبرا صادقا. كيف نعرف الأخبار الصادقة؟ هل نعتمد عليها في الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبغير ذلك من أمور الإيمان؟ لابد من أخبار صادقة، لا نأخذ أي كلام. وهذه من مشكلات العصر، أن يأتي بعض الناس فيؤلفون كلاما وينسبونه لدين الله وهو ليس من دين الله سبحانه وتعالى. لذا وجب على المسلم أن يعرف ما هو المصدر الموثوق لدين الله، وهو القرآن والسنة، القرآن والسنة وليس القرآن وحده. Baik, karena Al-Quran merupakan sumber yang terus dengan sabit, ya, dengan teguh, karena berdasarkan sanad dengan sanad. Karena di dalam memahami Al-Quran, hadis, dan juga di situ ada ilmu tentang sanad, ada juga jarh ta'dil, artinya tentang kriteria si periwayatnya, bisa dipercaya atau tidak, kemudian dia cacat atau memang jujur. Kemudian ketika kita mempelajari Al-Quran juga, maka tidak ada sesuatu apa tadi? Al-akhir, kalimatul akhir, kalimat al-akhir. قلت كلاما كثيرا. Kebanyakan taklid ya Syekh. الحمد لله. افتح الباب. سأحاول تقصير الجمل حتى يعني يكون هناك وضوح. حاضر. طيب تمام. نقول أن إذا علمنا أن القرآن هو كلام الله عز وجل، وهذه من حقوق القرآن، إذا آمنا، وهو حقوق القرآن أولا الإيمان به، إذا علمنا ذلك نعرف أن من حقوقه أن نؤمن بأن الله عز وجل يتكلم كلاما كما يليق بجلاله وكماله. لا نعرف كيف ذلك، فالقرآن هو كلام الله. نؤمن. Baik, di antara hak-hak Allah, yaitu adalah di antara hak-hak Al-Quran juga kita mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman berdasarkan Al-Quran yang kemudian menjadi rujukan kita dalam beriman. Al-iman bil-Quran atau bil-kutub umuman wal-Quran khususan huwa ahadul arkan al-iman as-sittah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam في حينما سئل عن الإيمان من يذكر ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذا الإيمان بالكتب ليس بالقرآن فقط. نحن مسلمون نؤمن بأن الله أنزل كتبا هداية للناس، فمنها صحف إبراهيم كما في سورة الأعلى، صحف إبراهيم وموسى وهي التوراة، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود،
وخاتمتهم الكتاب الخاتم الذي نسخ الله به كل كتاب وأعظم كتاب وأفضل كلام القرآن العظيم. Baik, iman kepada Allah dan juga iman kepada Al-Quran merupakan dua rukun iman, yang mana iman kepada Allah merupakan hal yang umum, sementara iman kepada Al-Quran itu merupakan hal yang khusus. Kemudian sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang rukun iman yang 6, yang pertama yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Kemudian di antara bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengimani semua kitab-kitab Allah ya. Kemudian seperti Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, kemudian Zabur kepada Nabi Daud, kemudian Injil kepada Nabi Isa, dan yang terakhir kitab yang paling agung, yang paling mulia dan menjadi penutup adalah Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من الإيمان بالقرآن، وهذا حق القرآن، يجب على المؤمن أن يصدق بهذا وأن يقوم بهذا، أن يؤمن بأن كل ما فيه صدق، كل ما في القرآن صدق لا ريب فيه، لا شك في أنه حق من عند الله تعالى. Setiap yang ada di dalam Al-Quran ayat demi ayat yang merupakan kebenaran. Tidak usah ada yang kita ragukan. Itu semua bersumber dari Allah, maka kita pun harus mempercayainya. نؤمن بأن الأخبار التي ذكرها الله في القرآن هي حق لا نشك فيها. فإذا جاء أحد يقول لا ندري ماذا فعل إبراهيم في القرآن حكى إذن هو حق، ولا يمكن أن يشك أحد من المسلمين في هذا. من شك أن هذا حصل أو لم يحصل، حدث أو لم يحدث، ففي قلبه ريبة تخرجه من الإسلام. Baik, apa yang ada di dalam Al-Quran merupakan itu kebenaran, tidak ada keraguan, dan kita pun tidak usah meragukannya. Seperti misalkan kita ingin mengetahui tentang apa yang terjadi di masa Nabi Ibrahim, maka di dalam Al-Quran pun ada, maka itulah kebenaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran yahdi lillati hiya aqwa. فنؤمن بأن القرآن فيه الأحكام التي تنظم العلاقة بيننا وبين ربنا وبين الناس، حتى بيننا وبين الحيوانات وبين الجمادات، بيننا وبين كل ما حولنا. Al-Quran juga merupakan allati hiya aqwa, merupakan petunjuk yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Kemudian Al-Quran juga merupakan merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya, yang sehingga dengan semakin kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka semakin erat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran fihi ahkam tuwaddihu ahkam as-salat wa ahkam az-zakat, al-ibadat min ahkam siyam, lakin هناك أشياء سنعرف أنها جاءت ليست واضحة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويوضحها، مثل أن يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا يذكر أن هناك 5 صلوات. في القرآن لم يذكر الله ذلك، فيأتي دور النبي صلى الله عليه وسلم يشرح يبين صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نعبد الله بالقرآن فقط، لا يمكن. الناس الذين يقولون القرآن وفقط هؤلاء لا يعبدون الله كما يحب الله سبحانه وتعالى. فالقرآن فيه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كيف نطيع الرسول؟ بسنته وليس بمجرد القرآن فقط. Baik, Al-Quran juga merupakan isinya berupa hukum-hukum. Di dalamnya ada hukum salat, kemudian hukum puasa. Akan tetapi kita tidak akan bisa mengetahui tentang hukum-hukum tersebut tanpa berdasarkan penjelasan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa sunnah Rasulullah, yang dengannya misalkan tentang tadi, karena kita tidak akan bisa beramal hanya dengan Al-Quran saja tanpa penjelasan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. أيضا بين أحكاما كثيرة في مختلف حياة الناس. بعض الناس يقول أن القرآن إنما هو للعبادة فقط، للعلاقة بين العبد وربه. لا، بل القرآن ذكر أن هناك أحكاما بين الرجل وغيره من الناس. هناك أحكام المعاملات المالية وأحكام الزواج والطلاق والرجعة والخلع
وأحكام التعامل بين الناس بالبيوع الحلال والبيوع المحرمة، لكن لم يجمع كل شيء. جاءت السنة فكملت ووضحت وشرحت هذه الأحكام. Baik, Al-Quran juga selain sebagai hidayah bagi manusia menjalin hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Quran juga berbicara tentang hukum. Banyak hukum di dalam Al-Quran yang bisa kita pelajari, baik hukum sholat, hukum jual beli, hukum muamalah, bahkan di jual beli pun mana yang dilarang, mana yang diperbolehkan. Kita bisa mengetahui dari Al-Quran, akan tetapi akan terus dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW dalam rangka memperjelas agar mudah lebih dipahami dari Al-Quran. القرآن فيه الكلام على غيبيات، فتكلم عن أشياء غابت عنا مثل أخبار الأنبياء نؤمن بها، وتكلم عن أخبار الملائكة والجن نؤمن بأنهم موجودون. فالذي يقول ليس هناك شيء اسمه جن، الجن قد سيطر على دماغه، هذا لا يؤمن بالقرآن. فهناك سورة تسمى سورة الجن، وهناك ذكر للملائكة وأفعال الملائكة وصفات للملائكة. إذا نؤمن بالقرآن وما اشتمل عليه من غيبيات ومن ذكر الجنة والنار والقبر والحساب والحشر وما يكون بعد ذلك من الموت وما بعده إن شاء الله تعالى. نؤمن بيقين وليس هناك شك في ذلك. Baik, kemudian Al-Quran juga menceritakan tentang hal-hal yang goib, maka kita pun harus mengimaninya, bahwa di dalam Al-Quran juga bercerita tentang jin, bercerita tentang malaikat, sifat-sifatnya, apa yang diperbuat mereka, itu semua termasuk di dalam Al-Quran dan perlu untuk kita yakini. Kemudian apa terakhir? Kita pun harus beriman terhadap itu semua ya. Jadi terhadap apa yang dijelaskan oleh Al-Quran, karena Al-Quran pun berbicara hal yang gaib selain daripada sebagai petunjuk, menjalin hubungan, dan juga hukum-hukum juga sebagai berita seperti di akhirat kelak ya. Tadi Allah juga menciptakan jannah dan neraka, surga dan neraka, kita harus mengimaninya. Nanti ada mahsyar, ada juga mizan, kita pun harus mengimani hal tersebut walaupun kita belum mengetahuinya. نؤمن بما يذكره الله من وعد لأهل الإيمان، فالمؤمن يؤمن بأن الله وعد أهل الإيمان بالجنة، وعدهم بالرحمة والرضا والنجاة من النار، وأنه سيرونه يوم القيامة، سيرون الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفاصيل كثيرة في هذه الأخبار التي لأهل الإيمان. ويؤمن بأن أهل العناد والعصيان والكفر لهم عذاب أليم، لهم تفاصيل كثيرة من العذاب ذكرها الله تعالى فيخاف. يؤمن بالجنة فيسعى إليها، ويؤمن بالنار والعذاب فيهرب منها ويتقي ذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى. Baik, di antara buah dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah janjikan orang yang beriman kepada Allah kelak akan diganjar dengan surga, dengan rahmat, dan juga nikmat yang paling terbesar, yaitu wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kelak di surga nanti kita akan melihat Allah dengan mata kepala kita, dan mata kita akan berseri-seri karena melihat keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian maka dari itu kita pun harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. المؤمن يرضى بحكم الله الذي جاء في القرآن، فإذا حصل مثلا أن مات الأب واختلف الإخوة في شيء فمصير المؤمن إلى كتاب الله، يرجع إلى كتاب الله، يريد أن يعرف ما حكم الله في توزيع الميراث، ما حكم الله في حالة قتل أو قصاص أو غير ذلك من الأحكام. المؤمن يتحاكم لشرع الله، لا يذهب إلى ما يريحه ويقول أنا أحب هذا أو لا أحب هذا، إنما يحب ما يحبه الله. فإذا أحب الله شيئا فالمؤمن تبعا لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى بذلك، يرضى بهذا علامة الإيمان. Baik, misalkan ketika ada seorang ayah meninggal, kemudian ada seorang anak, bagaimana cara membagikan warisan tersebut? Nah, Al-Quran pun sudah mengatur tentang itu semua. Maka kembalikanlah urusan tersebut kepada Al-Quran, sehingga di dalam
apabila kita mengikuti aturan Al-Quran, maka itulah hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tidak akan melakukan hal yang dicintai kecuali hal tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. نؤمن أيضا بأن القرآن وحده هو الكتاب الذي حفظه الله. فصحف إبراهيم أين هي؟ والتوراة الصحيحة أين هي؟ الموجود منها حرف أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وضح ما الذي حرف فيها، غيروا أشياء، وكذلك الإنجيل غيروه. الآن الأناجيل الموجودة لا يعرفون من الذي كتبها. هناك إنجيل متى ومرقس وبرنابا هذا لا يعتبرونه إنجيلا لأن فيه الاعتراف بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك إنجيل لوق. من هؤلاء؟ هؤلاء طلاب أو حواريون. طيب هل هم الذين كتبوا أو غيرهم؟ هناك اختلاف بينهم. أما القرآن العظيم فالله عز وجل قد قال مؤكدا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن هذه تأكيد، إن حرف تأكيد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا توكيد آخر، له توكيد آخر، لحافظون لام توكيد، واضح؟ لحافظون ليس سنحفظه، حافظون. فالحفظ سمة فيه للقرآن، والحفظ للقرآن أو من حفظ القرآن حفظ شرح القرآن. لا يقال القرآن محفوظ والسنة لا، بل حفظت السنة، لكن هناك بعض الأحاديث أو كثير من الأحاديث فيها إشكال، جعل الله هناك علما لحفظ السنة وهو علم الحديث. فلا نقول أن علم الحديث ضاع عند من لا يفقه، ضاع عند من لا يعرف هذا العلم، إنما حفظ بحفظ الله عز وجل لهؤلاء الذين تخصصوا في هذا العلم وبينوا الصحيح وما لم يصح، بينوا المكتوب على الرسول وما لم يصح من ذلك. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan juga akan selalu menjaganya. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain sebelumnya seperti Taurat, mungkin ketika di era Nabi Musa Allah pun menjaganya. Akan tetapi sekarang ya, kitab Injil, kemudian Zabur, mana yang asli sekarang kitabnya? Dan apakah itu sekarang pun sudah banyak penamaan-penamaan? Baik kitab Injil pun ada namanya tersendiri, kemudian ada nama yang lain. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran akan terus dijaga sampai hari kiamat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Tadi saya menjelaskan bahwa di dalam ayat tersebut terdapat kalimat taukid, artinya penekanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya benar-benar, baik dari Allahnya Subhanahu wa Ta'ala ataupun dari hamba-hambanya yang terus gemar menghafalkan Al-Quran. إذن أول حق من حقوق القرآن ماذا؟ الإيمان بالقرآن. كيف نؤمن بالقرآن؟ هذه الأمور التي قلناها باختصار: الإيمان بأنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود، سيرفع قبل يوم القيامة، سيرفع. تفتح المصحف لا تجد القرآن، كيف؟ هذه من علامات يوم القيامة، هذه مصيبة كبيرة. ثم نؤمن بأنه صدق، وأن من شك في شيء منه كفر، وأنه كله صدق، لا نشك في أخبار المضت ولا ما سيحدث بعد ذلك ونتحاكم إليه. وهذا هو الأمر الأول. الأمر الأول الإيمان به. Baik, hak yang paling utama terhadap Al-Quran adalah mengimaninya. Dan juga diantara tadi telah saya sampaikan bahwa diantara hak-hak Al-Quran secara ringkas, yang pertama adalah menjadikan Al-Quran sebagai hidayah. Kemudian Al-Quran juga berisi tentang hukum-hukum, kemudian Al-Quran juga berisi tentang syariat, kemudian berisi tentang sejarah, kemudian juga tentang hal yang gaib. Maka kita pun harus mengimani itu semua, bahwa itulah kebenaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali lagi, hak yang paling utama terhadap Al-Quran adalah mengimaninya. أنبه على أنه لو هناك أي مسألة أو أي كلمة أو أي موضوع غير واضح فيما أتكلم، اكتبوا هذا السؤال حتى يعني ترسلوه وأنا أجيب عليه في آخر المحاضرة إن شاء الله. نضع لكم وقتا للسؤال. Baik, bila terdapat
masih kejanggalan atau ada pertanyaan, silahkan ditulis kemudian ditanyakan. الأمر الثاني من حقوق القرآن وأنا أحاول اختصارها، أحاول الاختصار في العد. أولا الإيمان، ثانيا تعظيم القرآن. تعظيم القرآن، ممكن إنسان يؤمن به ولكن لا يعظمه، وهذا التعظيم هو تابع للإيمان. فإذا لم تكن معظما للقرآن فالإيمان فيه مشكلة. إنسان يقول أنا أؤمن بالقرآن ثم هو لا يعظمه، كيف هذا؟ إذا من علامات الإيمان بالقرآن تعظيم القرآن. كيف نعظم القرآن؟ هذا الذي نعرفه إن شاء الله. Baik, berikutnya setelah kita mempercayai, mengimani Al-Quran, yang berikutnya adalah naik ke tahapan yaitu mengagungkan Al-Quran. Karena bagaimana mungkin kita iman kepada Al-Quran tanpa mengagungkan Al-Quran? Lantas bagaimanakah kita mengagungkan Al-Quran? Nah, ini yang akan dijelaskan. أول شيء هو حبه، أن تحب القرآن وأن تقبل على القرآن، تحاول أن تعرف ما هو القرآن، ما هي تفاصيل القرآن، تريد أن تعرفه أكثر وأكثر. فأنت إذا أحببت أحدا من الناس تذهب إليه، تحاول الاقتراب منه، تحاول أن تسمعه، تحاول أن تتعرف عليه. ولله المثل الأعلى، كلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، تريد أن تعرفه أكثر وأكثر، لأنك تريد أن تعرف كيف هو هداية، كيف يكون شفاء لي، كيف يكون رحمة لي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. أنا أريد أن يرحمني الله بالقرآن، فتريد أن تقرأ حبا له وتريد أن تعرف كيف سيكون رحمة لي. Baik, berikutnya di antara cara mengagungkan Al-Quran yaitu adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran, yang dengan rasa cinta itu akan mendorong kita untuk mempelajari sehingga mengetahui makna-makna Al-Quran, mengetahui isi rinci-rincian Al-Quran. Kemudian ketika kita sudah mulai tertarik untuk mempelajari sedikit, terus bertambah sehingga rasa cinta itu memenuhi isi hati kita dengan Al-Quran. من حبك للقرآن والإقبال عليه يعني أن يكون هو أساس في حياتك، ليس إذا انتهى الوقت، إذا انتهيت من أعمالي سأنظر هل لدي وقت للقرآن، بل وقته محترم، بل مقدس لا يمكن أن تفرط فيه. فإذا فرطت فيه إذن هو ليس عظيما عندك. هل يمكن أن تفوت الطعام؟ هل يمكن أن تفوت الإفطار والغداء والعشاء؟ هل يمكن ذلك؟ لا يمكن. لكن إذا فاتك يوم بدون قرآن، كثير من الناس إذا فاته يوم بدون قرآن عادي، ليس مشكلة. لا، المؤمن إذا مر عليه يوم بدون قرآن هذه مشكلة كبيرة، لأن القرآن غذاء قلبه. القرآن غذاء لروحه، غذاء لروحه، كما أن الطعام غذاء للبدن فالقرآن غذاء للروح، والروح لا تحيا إلا بكلام الله. Berikutnya kemudian kita untuk terus memanfaatkan waktu kita dengan Al-Quran, mengisi waktu-waktu kita untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Jangan menyisakan waktu untuk Al-Quran, akan tetapi sediakan waktu khusus untuk Al-Quran. Jangan jadikan Al-Quran sebagai sampingan, akan tetapi jadikan Al-Quran sesuatu yang memang full time. Sehingga sebagaimana ketika kita makan pun ya Al-Quran ibarat makanan hati kita, sedangkan makanan adalah untuk mengisi perut kita. Sehingga ketika kita tidak diisi dengan Al-Quran, maka hati kita akan gersang, dan jangan sampai hari kita berlalu begitu saja tanpa diisi dengan tilawah Al-Quran. من تعظيم القرآن الإحسان في تلاوة القرآن. الإحسان في تلاوة القرآن، لا تقرأه بأي طريقة، القرآن كلام الله، وإن الله كتب الإحسان على كل شيء. الله كتب الإحسان على كل شيء، وسيأتي ذكر أدلة كثيرة في لماذا نتعلم القرآن، ولماذا نتعلم التجويد، ولماذا نحفظ القرآن ونراجع القرآن. القرآن موجود في المصحف، لماذا أحفظه؟ سنعرف لماذا. لكن هنا أريد أن ألخص لكم ما هي صور تعظيم القرآن. منهم الإحسان في تلاوة القرآن،
والإحسان في فهم القرآن، هذا من تعظيمه. أن أقرأ الآية ولا أفهم فيها أي شيء، وأحفظها ولا أفهم فيها أي شيء، ولا أسعى إلى فهمها، هذا ليس من تعظيم القرآن. تعظيم القرآن هذه رسالة من الله، رسالة من الله. ولله المثل الأعلى. إذا جاءك من أستاذك شيء بلغة غير مفهومة لك، لا تعرف معناها، هل ستذهب وتترجمها لتعرف ماذا يريد أستاذك؟ أو قرأتها وانتهى الموضوع؟ لابد أن أعرف ماذا يريد، لعله يريد شيئا مهما، يريد شيئا أنا أحب شيخي، أريد أن أعرف ما الذي يريده، واضح؟ ما الذي يريده مني؟ ولله عز وجل المثل الأعلى، والله أعلى وأعظم. هذه رسالة من الله تعالى، رسائل عظيمة كلنا نحتاجها، فينبغي أن نسعى لفهم القرآن لنعرف ما الذي أراده الله منا، ما الذي أرشدنا الله إليه. Baik, kemudian di antara mengagungkan Al-Quran yaitu adalah ihsan terhadap Al-Quran. Di antara cara ihsan kita terhadap Al-Quran yaitu adalah mempelajarinya, tajwidnya, tahsinnya, qiraahnya, sehingga bacaan kita betul apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ihsan terhadap Al-Quran, tidak membacanya di tempat sembarangan ya, tidak di jalan-jalan, kemudian tidak di tempat-tempat yang kotor, karena Al-Quran itu merupakan kalamullah, kalam yang mulia, maka hendaknya dilapatkan, diucapkan dengan lisan yang benar dan juga di tempat yang mulia. Tadi beliau juga mencontohkan bagaimana mungkin seorang murid ketika disuruh menulis oleh gurunya, kemudian dia tidak paham, kemudian diam saja. Maka saat tidak mungkin, maka seharusnya si murid itu menanyakannya apa maksud ini semua. Maka itu pun Al-Quran. Ketika kita disodorkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita tidak memahaminya, maka pelajarilah dengan susah payah, dengan serius, agar kita paham Al-Quran dan menjadi apa yang Allah harapkan dari hambanya. تعظيم القرآن منه أنك تسارع إلى التطبيق للقرآن. فإذا قرأت صفات أهل الإيمان قد أفلح المؤمنون، تريد أن تعرف من هؤلاء الذين هم في صلاتهم خاشعون، أريد أن أعرف كيف أكون خاشعا، وهكذا صفة